एका आवाजामध्ये शांत चित्ताने एकाग्र चित्ताने आपण या ठिकाणी याचना करावी एक सर्वांना विनंती करतोय. अरहं सम्मा संबुद्धो भगवान बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि बुद्धं नमामि. स्वाहातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि. अहं वन्दामि सर्वदा ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतेनं मया कृतं सभापराधं क्षमतु मे भन्ते. द्वितीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतेनं कृतं सभापराधं क्षमतु मे भन्ते. तृतीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतेनं कृतं सभापराधं क्षमतु मे भन्ते. ओकास अहं भन्ते तिसरणेनं सह पञ्चशीलं धर्मं याचामि. अनुघं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते. द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते तिसरणेनं सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि. अनुघं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते. तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते तिसरणेनं सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि. अनुघं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते. यमवन्दानि तवन्दित अहं भन्ते. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. 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 बुद्धं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि. द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि. द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि. द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि. द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि. तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि. तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि. तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि. तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि. तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि. तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि. शरणागमनं सम्पूर्णम्. अहं भन्ते. पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि. आदीनदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि. कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि. मुसावादा वीरमणि
मद्यपानादिरमणी शिक्षापदं समादियामि सुरामेरे मज्जपमादठाना वीरमणि शिक्षापदं समादियामि शरण्यन तदिपन्ततीर्थं सुरक्षितानापमादेन सम्पादितव आं वन्दे साधु